Ma'am, good evening. So, okay ra gyud kayong unit, ma'am. Good as brand new gyud siya. 20,000 mileage. Supposedly 3 years na siya, pero supposedly unta mag 30 na gintandagan pero marag city drive wala man kay gamit gyud ni siya nya. 3, 2, 1. Good morning mga boss. Once again, your Kuya Elmer here. It's Wednesday, rainy morning. So, grabe katog na ang panahon karon. So, it's February 25, 2025. For today's episode mga boss, matatakalan sa Pero Uno kay tuon na to ang atong buyer at sundoon from all the way from Bohol. So, nana siya dito na uwahin lang kita pagsundo. Kaya naami i-check ang unit karon. Actually, this is a Xiaomi unit 2022 MG Trophy in white color. Kay ang white manggigipangita ni ma'am. So, taud-taud na sa nato ning follower, inquirer si ma'am. So, nag-follow ni every time sa atong post. Kay she's looking a white MG ragyod pero sa to si na unta mi i-reserve. But mauna lang gid mi. So, right now, hopefully, close na mo ang deal. So let's go. So mga boss, nanami karon sa unit na nasa seller and si buyer diri. So gi-check na lang unit. So hopefully makasinabot sila. So far ang unit na-demo na to ni last night sa balay ni seller. So far hinog agad kayo. Sa Sofer Freeze 2022 MGGS Trophy with 20,000 kilometer runs only. So per kahinog.